हाय गुड मॉर्निंग सांग माने केमिति अच्छ आपण माने भले थे आमे माने चेन्नई रे केमिति अच्छु भले कि खराब अच्छु मु आपण मानकु देखौछि आपण देखिले जानि परिबे जदि दादन श्रमिक पई आपणक मन रे दया थाए ताले वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब भी करंतु जानि परिबे दादन श्रमिक केते कष्ट रे चेन्नई रे अछंती चलते देखु जाल आने बिहारी देखो टांगिया काढ़ देख वर्षा रे एमती होती परिस्थिति पूरा सबुआड़े पानी आम रूम भितर पानी आउ चित्कार वर्षा सबू रूम भितर आंठे नखा पानी नहीं आ जीवाई भी पानी पशिक जा पड़ी सिंहासन उपरे ठिया होती आमर मुख्य परिचालक रोसई पूरा अवस्था बाहर बाजी पानी सब मुझे भितर को जापार भिजुआलटा बहुत क्रिटिकाल हो गला वर्षा जो सब रूम भितर पानी देखो पूरा पानी जूम कर वर्षा आठी मैंने प्रबल प्रबल रोसई भीतर रोसई रूम रे पानी पूरा पड़ जाइए ना चुली जली ना देखो विजुआल केते कष्ट एपटे कॉलोनी भीतर सब पानी वर्षा कलोनी सब पानी मैंने जापर कि कष्ट जाओ 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 तुम रूम भीतर पानी ना पूरा पानी पानी रूम भीतर पहुंच रूम भीतर तुम कम कर मुझे भीतर पशि पारि पड़ी जो मीडिया हेल्ले मतलब निजे किसी गोटे सामग्री पुड़िया पड़ी पानी फुल हो गला पानी अवस्था देखी समस्त व्यस्त कम कर सब रूम भीतर पानी आज पूरा जहाँ टे वर्षा होता काली रात जो वर्षा है पानी पूरा संपूर्ण भाव में जलमग्न ये मोटर चलती मोटर चली देखो पानी देखो केते पानी सब आसी कॉलोनी सारा लोक ठिया पानी देखो सेपटे से कलोनी पानी पड़ जाए देखी देखी दिंतु बाहर को आसिक विदेश कले केते कष्ट केते दुख केते जंत्रणा आपण मैंने देखो ता भर को तो जापर मो गोड़ खराब देखो पिला सब बही जाई होनी गोड़ खराब पानी भीतर पशि पार देखो रूम भीतर केते पानी सब रूम भीतर देखो बही सब सब पूरा नाठी सब रूम भीतर आंठी नखा पानी तुम रूम भीतर पानी ना सब रूम पानी आ रिलीफ सांसन हम ना कौन बाहर दादन कटुच आ बाहर एमती पानी रही शोया असुविधा एपटे भी आंठी नखा पानी सब गोटे धरिक आस पूरा डंगा भाषुचे डंगा हो क्या चप्पल सब पलि जाए तो चप्पल पाऊच ना चप्पल तुम रूम भीतर पानी पड़ी ए कैमेराटा नहीं चारि कर रूम रे बुलेन पानी मय
ଜଳମଗ୍ନ ଏଇ ରୁମ୍ ପଡ଼ିଲେଣି ଏ ବାପି ନେଇ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଆଣି ଆଗରୁ ଛଡ଼ା ହଉଛି ଛଡ଼ା ପଇସା ମିଳିବ ତୋ ରୁମ୍ ଦିକା ତୋ ରୁମ୍ ଦିକା ତୋ ରୁମ୍ ଦିକା ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଅଧିକା ପାଣି ନା ପାଲ କମଳ ମିଳିବ ପାଲ କମଳ ମିଳିବ କରୁଛ ତ ବାହାରେ ପାଣି ପଶିକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଆଣ୍ଠିଏ ଲେଖା ପାଣି ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପାଣି ସବୁ କାଢ଼ିକି ରାତିରେ ବି ଶୋଇନୁ ଏତେ ଜୋର ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯେ ବର୍ଷାର ସିଚୁଏସନ୍ କହିହେବନି ଏଇ ବର୍ଷା ଫେର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏମିତି ପାଣି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି ସେଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ କଷ୍ଟ କରିକି ଫେର ରୁମ୍ରେ ଫେର ସଜାସଜି କରି ସବୁ କିଛି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ପାଣି ପୁରା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମ ସାଇଟ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପ୍ଲାଏ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଲେ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିଲେ ସିନା କାମ କରିବେ ଆଣିକି ରୁମ୍ରେ ପକାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି କାହିଁକିନା ନହେଲେ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ ଆଇଲା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଭାଇ ଏ ପ୍ଲାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନା ସବୁ ରୁମ୍ରେ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଶୋଇବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କାହିଁକିନା କାମ ପିଲା ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ କରିବା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ମୋର ପ୍ଲାଏ ଟେକିକି ନେଇଯାଇଛି 8-10 ପିସ୍ ଖଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ପକେଇବ ବୋଲି ରୁମ୍ ନେଇକି ପ୍ଲାଏରେ ରୁମ୍ ବିଛା ହେବ ଶୋଇବେ ଆଉ